Assalamu alaikum. Good morning, class 4. How are you? Hope all of you are fine. This is your English class, and today is Thursday, 16 July 2020. My name is Miss Faiza Jafar, and today we will do reading of the story Variety Entertainment, which is on page number 41 of your English reading books. So open your book, students, so that we can start the lecture properly. Let's recall what we read yesterday. हम देखें तो सही हमने कल क्या पढ़ा था और आपको उसमें से कितना लर्न है, रिकॉल कर सकते हैं? आपकी स्टोरी क्या थी, कुछ याद है? वेरी गुड। मैं भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। मिस्टर खान क्लास में आके अनाउंस करते हैं दैट दे आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ वैरायटी entertainment show in the school after a couple of weeks, and class 4 has to perform different characters or different programs in that show. Class 4 was very excited, and the next day they discuss with their teacher what they are going to do. Everyone tells his or her role, but Ali does not tell anything. Ali कुछ भी नहीं बताता कि what he is going to do in the show. And finally the day of the show comes. जब आता है शो का दिन, सब अपनी अपनी परफॉर्मेंसेस देते हैं और जो ऑडियंस है दे enjoyed a lot, they clapped and they cheered, and finally when Ali comes on the stage, he is wearing a very special dress and he is looking like a real magician with green dress and holding a magic stick in his hand. He will do magic with his pet dog Smokey. स्मोकी उसके साथ है और स्मोकी के साथ मैजिक करने लगे हैं. टेबल की शीट वो डालते हैं अपने डॉग के ऊपर, बट डॉग भाग के दोबारा टेबल के नीचे चला जाता है, वो शीट के नीचे आता ही नहीं है. तो उसके बाद स्टोरी में क्या होता है? इट इज़ ऑन पेज नंबर 41 विच इज़ द लास्ट पेज. टुडे वी विल फिनिश इट. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. प्लेस द शीट ओवर हिम. अली शीट मीन चादर, पीस ऑफ चादर कह लें आप, वो अली डालता है डॉग के ऊपर, अपने स्मोकी डॉग पे. ही रीच फॉर द वॉन्ड, और फिर अपनी जादू की स्टिक लेने जाता है, क्योंकि उसने शो तो यही करना होता है ना कि मैं जादू जो है वो अपनी स्टिक के साथ कर रहा हूँ. एंड अगेन स्मोकी जम्प्ड फ्रॉम हिज आर्म्स. अब दोबारा स्मोकी छलांग लगा के उसके बाजुओं में से निकल जाता है. एंड रैन अंडर द टेबल, और टेबल के नीचे जाके बैठ जाता है. दिस टाइम द ऑडियंस रोड विथ लाफ्टर. इस दफ़ा तो ऑडियंस को इतनी हंसी आती है कि शोर मच जाता है हंस हंस के. सम मैजिक ट्रिक shouted one of the boys from class 6. Why don't you disappear? cried another, and the audience giggled. अब इनफैक्ट जो सीनियर क्लासेस के बॉयज़ हैं वो मजाक उड़ाने लग जाते हैं. आवाज़ें आने लगती हैं कि तुम मैजिक ट्रिक कर रहे हो, तुम खुद ही गायब हो जाओ. और इस तरह की बातों पे ऑडियंस में से गिगल्ड, हंसने की आवाज़ें आने लगती हैं. गिगल्ड मीन हंसना. अली लुक्ड वरिड. अली ऐसे लगता है जैसे बहुत परेशान है. एंड अ लिटिल एम्बैरेस्ड, और थोड़ा शर्मिंदा भी है कि उस स्टेज पे सबके सामने है एंड ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग द टास्क. बट वॉज दिस पार्ट ऑफ द एक्ट? लेकिन क्वेश्चन ये है कि कहीं ये सारा वो खुद जान के तो नहीं कर रहा, क्या एक्टिंग तो नहीं हो रही यहाँ पे? As you can see, he said bravely, it's a very difficult trick. फिर उसने लोगों की तरफ बड़े बहादुरी के साथ कहा कि जैसे कि आप देख सकते हैं हाजरीन कि मेरा जो करतब है, जो मैं करने जा रहा हूँ, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, आसान नहीं है. अली क्राउल्ड अंडर द टेबल, और फिर वो रेंगता हुआ टेबल के नीचे चला जाता है विथ हिज शीट, और हाथ में वही शीट उसने पकड़ी हुई है. एंड केम आउट विथ अ ब्रिंगलिंग बंडल, और जब बाहर आता है तो वो आपस में गोल गोल किया हुआ बंडल सा एक बनाया हुआ उसने उस शीट का पकड़ा होता है. ही हेल्ड ऑन टू इट मोर टाइटली दिस टाइम. इस दफ़ा उसने बहुत ज़ोर के साथ पकड़ता है कि अब की दफ़ा स्मोकी उसके हाथ से निकल ना जाए. एंड मैनेज टू टेक द वॉन्ड इन हिज लेफ्ट हैंड एंड वेव इट अराउंड द शीट, और बड़ी मुश्किल से मैनेज करके पकड़ता है अपनी जादू की छड़ी लेफ्ट हैंड में और उसको घुमाता है शीट के ऊपर जो उसने गोल करके अपने बाजू दूसरे बाजू में पकड़ी हुई है. एब्रा कडेब्रा, होकस पोकस, वठा मथा पोठा, पोटाटा टोल्डा ओ. ये वो शो ये कर रहा है कि ये सब वर्ड्स वो जादू के हैं, मंत्र पढ़ रहा है जैसे कोई ना, वो ये वर्ड्स बोलता है. ही शाउटेड एंड देन फ्लंग द शीट अप इन द एयर. इस तरह के वर्ड्स बोलने के बाद जल्दी से वो हवा में शीट को लहरा देता है. द ऑडियंस गैस्प्ड इन सरप्राइज. ऑडियंस के तो सांसें रुक जाते हैं हैरानगी के साथ. द शीट फ्लोटेड जेंटली डाउन द स्टेज. शीट उड़ती हुई हवा में आराम से ज़मीन पे आ जाती है.
تو کتا کدھر گیا؟ سب حیران ہوتے ہیں کہ ویئر از دا اسموکی. بٹ دیر واز نو ڈاگ ٹو بی سین اینی ویئر. ڈاگ تو کہیں نظر ہی نہیں آیا. ڈاگ واقعی میجک سے غائب کر دی ہے. Amazing, well done, cried the audience and applaud loudly as the curtain came down. ساتھ ہی curtain نیچے آ جاتا ہے اور اس وقت لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بہت حیران کر دیا, very nice, بہت اچھا, اور بہت زیادہ تعریف کر رہے ہوتے ہیں. When the bell rang the next day and the children went into the classroom. اگلے دن کلاس نارمل اسکول ڈے ہوتا ہے, بچے بیل بجتی ہے تو کلاسز میں چلے جاتے ہیں. مسٹر خان congratulated them on a marvelous show. ان کا ٹیچر مسٹر خان ان کی اتنا اچھا شو کرنے پہ بہت مبارکباد دیتے ہیں. Ali, said Mr. Khan, your trick was just great, but tell us how you did it. پھر وہ علی سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا تو کرتب بہت اچھا تھا, تم نے کیسے کیا, ہمیں بھی کچھ بتاؤ. It was magic, said Ali with a shy smile. مسکراہٹ میں تھوڑی سی اس کی نا جیسے وہ شرما رہا اور کہہ رہا ہو کہ وہ میجک تھا سر. نو ٹیل اس علی ٹیل اس, کرائڈ دا ادرس. کلاس نے ساتھ ہی شور کرنا شروع کر دیا کہ نہیں نہیں ہمیں بتاؤ ہمیں بتاؤ. ویل واٹ ہیپنڈ واز دس, ایکسپلینڈ علی. علی نے پھر ان کو بتانا شروع کیا کہ اچھا ہوا یہ تھا, بیفور دا کرٹن وینٹ اپ, جب کرٹن اوپر جانے سے پہلے اسٹیج پہ, آئی پٹ سم آف اسموکیز فیوریٹ بسکٹ انڈر دا ٹیبل. میں نے ٹیبل کے نیچے اسموکی کے فیوریٹ بسکٹ رکھ دیے تھے. آئی شوڈ اسموکی ویئر دے ور, اور میں نے اسموکی کو دکھا بھی دیے تھے کہ بسکٹس کہاں پر ہیں. وین آئی کیریڈ ہیم آن ٹو دا اسٹیج, اور جب میں اس کو اس کے بعد اسٹیج پہ لے کے آیا پرفارمنس کے لیے, آئی ڈڈ ناٹ ہولڈ آن ٹو ہیم ٹو ٹائٹلی, تو میں نے اس کو اتنا زیادہ زور سے نہیں پکڑا ہوا تھا. میں شو کر رہا تھا کہ میں نے بڑا ٹائٹلی اس کو ہولڈ کیا ہوا اپنے بازوؤں میں, بٹ ان فیکٹ میں نے اس کو اتنا ٹائٹلی نہیں پکڑا ہوا تھا. آئی الاؤڈ ہیم ٹو جمپ آؤٹ آف مائی آرمس ٹوائس, 2 دفعہ جو میرے بازوؤں سے جمپ کر کے گیا تھا وہ میں نے اسے خود جانے دیا تھا. اینڈ رین انڈر دی ٹیبل, اور وہ بھاگ کر ٹیبل کے نیچے چلا گیا تھا. وین آئی وینٹ ٹو گیٹ اسموکی فار دا 3rd ٹائم, جب میں تیسری دفعہ اسموکی کو لینے کے لیے ٹیبل کے نیچے گیا, آئی اونلی پریٹینڈیڈ ٹو پٹ ہم انڈر دا کلوتھ, تو میں نے صرف ایک دکھاوا کیا تھا کہ کلوتھ جو شیٹ ہے اس کے اندر اسموکی ہے. پریٹینڈ کرنا یعنی دکھاوا کرنا. ہی واز اسٹل انڈر دا ٹیبل, میں صرف کپڑا لے کے باہر آیا تھا, اس کو گول کر کے کپڑے کو, اور اسموکی تو وہیں ٹیبل کے نیچے ہی تھا. منچنگ بسکٹ, اور وہاں بیٹھ کے وہ بسکٹ کو چبا رہا تھا. دس ٹائم علی ریسیوڈ لاؤڈ چیئرز فرام ہیز کلاس میٹس. اس دفعہ تو کلاس کے ساتھیوں نے علی کو بہت زیادہ تعریف کی, سب بہت ہنسے اونچی آواز میں. ہی لکڈ سو پلیزڈ, اور علی بہت زیادہ خوش ہوا. کلاس میٹ کہتے ہیں کلاس کے ساتھیوں کو, ٹھیک ہے. Hopefully the story is clear to you and all of you have enjoyed it a lot. بہت سمپل, بہت مزے کی اسٹوری تھی. آپ اس کو دوبارہ اس کی ریڈنگ کریں, and if you feel there is any difficult word which is still unclear to you, آپ اسے انڈرلائن کریں اور ڈکشنری میں اس کا میننگ دیکھیں. Now your task is to read the story again carefully. آپ نے اس کو اس لیے دھیان سے پڑھنا ہے کہ اس میں سے MCQs آنے ہیں, شارٹ کویسچن آنسرز آنے ہیں, اور MCQs are must, which is the very first part of your question paper. So read all the story. اب جتنی بھی یہاں فنش ہوگی آپ نے ساری کو پڑھنا ہے انجوائے کر کے, اور کریکٹرز کو ان کے رول کو سمجھنا ہے, so that you can do the MCQs. Now your home assignment is to read the story again and to understand the difficult words.